کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ قسم خدا دی جہان ایڈلز، اے جو بھی کر دے کمال کر دے، اے بادشاہ نال شہنشاہی، اے اجرے آنو بحال کر دے۔ تو چھوٹے جے ایک کم دی خاطر کول سرور دے پیائی کیوں ہے؟ اولاد دیون یا رزق دیون، اے کم محمد دے بھائی کر دے۔ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کل جس نے ہمیں خود سے خود پار لگانا ہے، کل جس نے ہمیں خود سے خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے، سہارا کا وہ بابا ہے، سہارا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، سہارا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ محروم کرم اس کو، محروم کرم اس کو، یہ رکھیے ناصر محشر، محروم کرم اس کو، رکھیے ناصر محشر، رکھیے ناصر محشر، جیسا ہے نصیب آخر، جیسا ہے نصیب آخر، منگتا تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیب آخر، منگتا تو پرانا ہے۔ صادق آئی تھا پھر اللہ تعالیٰ سیدھس کرو ڈالنے ہوئی ادھر آئی تھے ایک دن کون ہی نال چل ادھر ہو چلو ہاں جی اٹھ کے تیرو گناہ معاف نہیں لگنا نبی پاک دی پیر دی تلی تو تے سارے ناتھ مجھدری میں بادینا جنت وارا مدینے دی گلی تو سردرو تو کلندری میں بادینا سردار پاک محمد دے جوڑیاں تو ملے ساج سکندری میں اے سو رب دی نبیاں دا سو رب دی نبیاں دا اے سردار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا اے سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا خالق نے اپنے نور کا کیا جلوہ دیا گل نور کا نور بنا کے تے سونا نام محمد اے سرکار دے ہوندے نا رب کچھ بھی بناؤں سرکار دے ہوندے نا رب کچھ بھی بناؤں میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا اے دربار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا اے سردار بڑا سونا اے دنیا دے سب
میرا یار بڑا سونا میں آپ بھی ماری تھا میری کلی بیماری میں آپ بھی ماری سا میری کلی بیماری میری دودھ جنبیاں دا میری دودھ جنبیاں دا اے سردار بڑا سونا میری دودھ جنبیاں دا اے سردار بڑا سونا میرے نو شوقیہ میں ہوں تیرا گدا میرے نو شوقیہ میں ہوں تیرا گدا مجھ کو جو کچھ ملا یہ ہے تیری عطا میرے نو شوقیہ میں ہوں تیرا گدا مجھ کو جو کچھ ملا یہ ہے تیری عطا میرے نو شوقیہ میں ہوں تیرا گدا تیرے در پہ جو آئے سکندر بنے شہنشاہ بنے اور کلندر بنے شہنشاہ بنے اور کلندر بنے سب پہ نظیر کرم کہ یہی ہے عطا جس نے مانگا یوں سے تو نے سب کچھ دیا میرے نو شوقیہ میں ہوں تیرا گدا میری لب پہ تو ہر دم تیرا نام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کو تو نے نوازا ہے ابن سخی میں ہوں منگیتا تیرا تو ہے آقا میرا میرے نو شوقیہ میں ہوں تیرا گدا مجھ کو جو کچھ ملا یہ ہے تیری عطا میرے نو شوقیہ میں ہوں تیرا گدا جبکہ اصغر شاہ جے نارا کرما دے چھٹے مار دا سیدی اصغر علی شاہ جے نارا کرما دے چھٹے مار دا ساری زندگی موجہ لٹ دے میرا پیر جینا نوتار دا پیر اصغر شاہ جے نارا کرما دے چھٹے مار دا پاوے کوئی آوے آکے ترلا پاوے اصغر علی شاہ سونا انہوں سینے لاوے لگیاں دی لاج نباوے پکا جے کول قرار دا پیر اصغر شاہ جے نارا کرما دے چھٹے مار دا میرا پیر لسانی پنجتن دی نشانی اے دے قدمہ ہے ٹھرل دے تاج سلطانی پھر جو چاہوے سو کردہ دلدار خدا دے یار دا پیر اصغر شاہ جے نارا کرما دے چھٹے مار دا ساری زندگی موجہ لٹ دے میرا پیر جینا نوتار دا پیر اصغر شاہ جے نارا کرما دے چھٹے مار دا میرا پیر لسانی پنجتن دی نشانی اے دے قدمہ ہے ٹھرل دے تاج سلطانی اے دے قدمہ ہے ٹھرل دے تاج سلطانی لگیاں دی لاج نباوے پکا جے کول قرار دا پیر اصغر شاہ جے نارا کرما دے چھٹے مار دا یا غوث پاکی اج کرم کر بسم اللہ
जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लेंदे ने तुसी जे बुलाओ आका तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लेंदे ने मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लेंदे ने तेरे गिने गिने दसां की कमाल सोहणिया तेरे गिने गिने दसां की कमाल सोहणिया तेनू रब ने बनाया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल बेमिसाल सोहणिया एवें रली दे ने लोकी ते कीतियां जो अली दियां लाला मेहरबानियां भुलना विचा मैथों भुलियां नी जानियां कीतियां जो अली दियां लाला मेहरबानियां भुलना विचा मैथों भुलियां नी जानियां भुलना विचा मैथों भुलियां नी जानियां शाला वसे तेरी सोनी सोनी याद सोहणिया शाला वसे तेरी सोनी सोनी याद सोहणिया तेनू रब ने बनाया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल बेमिसाल सोहणिया एवें रली दे ने लोकी तेरे नाल सोहणिया तेनू रब ने बनाया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल बेमिसाल सोहणिया एवें रली दे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحليمنا ووكيلنا وسمينا وبصيرنا ونذيرنا وحليمنا ونورنا ونور أرفاننا ونور السماوات والأرضنا سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم كافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوبا مرفوعا مشفوعا منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس وطهار مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم مركبه والمعراج سفره وسدرات المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راد العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلاتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله پڑھیے بالا
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سارے بزرگ دوست ایک مرتبہ شریف دل مرتبہ کوئی شریف اول آخر شریف. بھائی آچنی جی میں بہ سکتے ہو خشوع دے نال اور قلب وال توجہ رکھ کے خدا دی بارگاہ دے سارے دعا کریے. اللہ تعالیٰ اس ملک دے وچوں جڑی بیماری ہے دور ہو جائے اور مصطفیٰ دی امت دے کرم ہو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی. نصر من اللہ وفتح قریب. نصر من اللہ وفتح قریب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على سيدنا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وحوده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. لي خمسة متفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. يا قاضي الديون من خزائنه بين القاف والنون اقضي دين ودين كل مديون. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب الدعوات المتطهرين رحمن الدنيا رحيم الآخرات أسألك أن ترحمني رحمة من عندك أغنني أمن سواك. يا الله يا الله أنت الله فلا والله أنت لا إله إلا أنت الله 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 إنه لا إله إلا الله اقضي عني الدين وارزقني بعد الدين. اللهم صل على ذكرك وفكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے مولا کریم کہ جڑی محفل مقدس مقدر محمد جشن مشائیہ عرس مشائیہ پاک مقدس محفل ہے اور اس محفل کے اندر سرکار دی مقدس معطر اولاد تشریف جلوہ فرمود اور مولا کریم حاضرین کی طرف وقوف طائف سورت فاتحہ دے سورت اخلاص دے درود شریف دے اور اس کو علاوہ حافظ صاحبان نے جن تلاوت کی تھی محفل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے. اس کو علاوہ 60 قرآن پاک جڑے پڑھے گئے
सूरत फातिहा 500 मरतबा, सूरत यासीन 270 मरतबा, सूरत मुज़म्मल शरीफ 310 मरतबा, सूरत फलक 295 मरतबा, सूरत रहमान 110 मरतबा, सूरत काफिरून 2000 मरतबा, सूरत अखलास 5000 मरतबा, सूरत फलक 2000 मरतबा, सूरत नास 2000 मरतबा, कलमा शरीफ 10,000 मरतबा, फिर कलमा शरीफ 10,000 मरतबा और लातदार मरतबा कलमा शरीफ, लातदार मरतबा दरूद शरीफ। ऐ मौले करीम कि जो कुछ भी आजिज़ाना मस्कीनाना जितनी कलाम पढ़ी गई है, जितने कुरान पाक पढ़े गए ने, हजूर सैयद आलम शहनशाह कौनो मकान वारस ज़मीन व ज़मा मालिक मकीनो मकान हजूर सदर अंबिया दे तवस्सल दे नाल अहले बैत तहार दे तवस्सल दे नाल मौले करीम तेरी बारगाह दी अंदर इस हाज़िरी पेश करने कबूल करना। आमीन। मुकर्रम शफीए मुअज़्ज़िम खलीफतुल्लाह आज़म राज़दार रब्बुल उला शाफ़ाए रोज़े जज़ा मालिक हर्द व सरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबार गुरबार दे अंदर मौला इस हाज़िरी पेश करने कबूल फरमा। आमीन। आपके सच्चे सुच्चे तमाम असहाबा इकराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अतीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन, सैयदना अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा हर मर्ज की दुआ कर्रमल्लाह वजुल करीम दे दरबार दस्ते अंदर मौला इस हाज़िरी पेश करने कबूल करना। आमीन। और तमाम असहाबा इकबार सहाबिया ताबीन तबा ताबीन तबा ताबईन अहले बैत तहार 9 कादर 5 जी 14 खानदान दे तमाम शेख तमाम मुकर्रबीन मुताहिरीन आबिदीन साजिदीन और हजूर दी उम्मत दे तमाम औलिया इकराम और हजूर पीरान पीर पीर दस्तगीर मीरा मुहय्युद्दीन सैयद इस्लाम मुजद्दिद अकबर कुतुब आज़म हजूर किबला अल हाफिज अल कारी सैयद मोहम्मद नौशा हादी गंज बख्श शहनशाह रानमल शरीफ आप दे दरबार कोरबार के अंदर मौला इस हाज़िरी पेश करने इलाही कबूल फरमा। हादी आज़म हजूर पीर सैयद असगर अली शाह सानिए नौशाह गंज बख्श शहनशाह वलायत और सुल्तानुल औलिया आप दे दरबार अक़दस के अंदर मौला साज़ पेश करने कबूल फरमा। खसूस बिल खसूस जिन्ना दे वास्ते महफिल पा के वो जिन्ना दे दुरे दरबार ते सारे हाज़र हाँ हज़रत बाबा जी शदरिया पीर, हज़रत बाबा मक्की शाह सरकार, हज़रत बाबा मस्कीन अली सरकार, हज़रत बाबा रहमत अली सरकार इन्हां मुकद्दस मुअत्तर इन्हां मुकद्दस हस्तियां दे इन्हां दे दुरे दरबार दे आलियत अंदर जितने कुरान जो कुछ पढ़िया पढ़ाया महफिल नात खानी हुई है ज़िक्र अज़कार होया हाज़रीन दी तरफ सूरत फातिहा सूरत अखलास दी तिलावत हुई है अल हम्श दी तिलावत हुई है दरूद शरीफ दी तिलावत हुई है आप दे दरबार वलायत दी अंदर हदियतन तोहफतन नजरानतन अकीदतन मौला इस पाक महफिल पेश करने शर्फ कबूलियत अता फरमा। और सिलसिला नुशाइया दे तमाम बुजुर्गान दीन हजूर नौशाह पाक गंज बग दे तमाम सूबे तमाम बाणियाँ तमाम मराग और जितने भी सलासल नुशाइया दे बुजुर्ग ने और मानी जो इस फना तो बका दी तनूर हो चुके ने सब दे दरबारां और सब दे पाक मिसाले स्वाब पेश करने या अल्लाह जुमला तमाम शेख सिलसिला कादरिया सोहरवर्दिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया और चिश्तिया साबरिया निज़ामिया शाज़लिया जमातिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया अवैसिया या अल्लाह जितने बुजुर्गाने सलासा दे बुजुर्गाने दीन ने सब दे राह पाक में सारे स्वाब पेश करने कबूल मौला सारे सारे लिहाजी कबूल फरमा और इन्हां बुजुर्गां दा साया सारे सिरां ते कायम दाम रखी जेड़े दोस्त बुजुर्ग बच्चे दूर दराज तो मोहब्बत अकीदत प्यार लैके आए ने मौला उन्होंने चोरियां रहमत दे नाल कर आमीन। जेड़े जेड़े बीमार ने परेशान ने पशेहाल ने मुसीबत ज़दा ने बुजुर्गां दा सदका पाक नौशो हादी गंज बख्श जुल्फे वलाल दा सदका आप दे वदुहा मुकड़े दा सदका मौले करीम
جتنے بیمار نے انہوں نے شفائے کلی عطا فرمائے آمین سارے دکھ بیماریاں دور فرماویں آمین اس جشن نشائی دے صدقے دنال جنہ دی اولاد نہیں یا انہوں نے اولاد عطا فرما آمین الہی آمین ماں باپ دا فرما بردار بنا آمین یا اللہ سارے دی حاضری قبول فرما جنہ کام نے دل میں سکنے قدمے جس طرح حصہ لیا شرکت کی دی سب دے مال جان کاروبار رزق بھی برکت عطا فرما سادہ آنا بہنا ذکر سننا سرانا اپنی بارگاہ عالیت نے قبول فرما آمین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ و اولیائہ و کتبیہ و اقتابیہ و غوثہ و غیاثہ و غیثہ و مستغیثہ برحمتک یا ارحم آمین نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ